وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، اور نہ تسی فساد پھیلاؤ زمین تے اصلاح تو بعد. وادعوه خوفا وطمعا، اور تسی اللہ نو بلاؤ پکارو دل اندر خوف رکھ کے اور رحمت دی لالچ رکھ کے. ان رحمت اللہ، بے شک اللہ دی رحمت قریب من المحسنین، احسان کرنے والے نیکی کرنے والے ہاں دے بہت ہی قریب. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات گرامی تھے. ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام جناب امام الانبیاء، امام الحرمین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی جے. حضرات، جس مقام عالی شان نو میں تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 8واں سپارہ، سورت دا نام سورت الاعراف، اور سورت دا رکوع بھی 8واں ہے. دنیا اندر جس وقت کسی بندے تھے کوئی مشکل آئے، او اپنے مشکل حل کرن واسطے
اپنے کسی رشتہ دار وال رجوع کردا ہے، اپنی ضرورت مراد نو پورا کرنے واسطے اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن انہاں کے جا کے فریادہ کردا ہے، اور پھر انہاں اندروں بعض ہوندے نے کہ جیڑا اپنے بھائی تے اپنے رشتہ دار تے رحم کردے نے، او دی مدد کر دیندے نے، بعض اپنے کول او دی مراد ہون دے باوجود بھی انکار کر دیں گے، او دی بات نو انسنیا کر دیں گے۔ جس طرح کے گزشتہ 2 خطبات دے اندر، یعنی کہ پہلے خطبے اندر میں دسیا سی کہ کیڑے بد نصیب نے جنہ دی دعا اللہ کدی نہیں سن دے، پھر میں دسیا کہ کیڑے او خوش نصیب نے جنہ دی اللہ بہت جلد سن دے نے۔ آج میں یہ دسنا چاہنا کہ دعا کرن دے بہترین وقت اور اوقات کیڑے نے۔ جس طرح اسی اپنے رشتہ داراں نو پکارنے ہاں، کدی ایڈی محبت تے چاہت دے نال رب رحمان نو تے پکار کے ویکھیے، او مالک سندا ہے، مراد پوری کردا ہے۔ آؤ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا ہے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے سونےو تواڈے قریب نے نا، اب فلاں بندہ بڑا قریب، فلاں بندہ تیری بڑی سندا ہے، لیکن سونیا انہاں لوگاں نو اس بات تو آگاہ کرو کہ رب رحمان دے سامنے جدو کوئی بندہ اپنی فریاد رکھدا ہے، رب نو پکاردا ہے، تے میں سننا وا، بڑی جلدی سننا وا۔ او جنہ بندے دے قریب میں وا، ایدہ کوئی رشتہ دار اینا قریب نہیں، ایدہ استاد کوئی قریب نہیں، ایدے ماں باپ دے قریب نہیں، بلکہ جنہ میں رب رحمان قریب ہاں، اینا اے بندہ خود بھی اپنے قریب نہیں ہے۔ اللہ کنے کو قریب ہو؟ اللہ ذوالجلال والاکرام اعلان فرما رہے نے، اللہ ذوالجلال فرماندے نے، اے میرے پاک محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے سونے محبوبہ، انہا کائنات دے اندر بسنے والے انوے صبح تو آگاہ کر دے ہو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جدو اے میں نو
پکار دینے میرے سامنے سوال کر دینے میں رب اینا دے بڑی قریب اللہ 100 کلومیٹر فرمایا نہیں اللہ کئی میٹر فرمایا نہیں اللہ کئی ہاتھے فرمایا نہیں اللہ کنا کو قریب فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے میں اس بندے دی شار راغ نالو بھی زیادہ قریب یعنی کہ آج دل آج شار راغ آج کنہ کو فاصلہ ہے اللہ دے نے میں ایدے تو بھی زیادہ قریب یعنی کی مانا آج تیرے دل دے اندر جیڑی بھی بات ہوندی ہے آج تیرے ذہن دے اندر جیڑا بھی خیال آؤندا ہے رب رحمان نو سے وگر پتہ لگ جاندہ بلکہ میں انج کہاں گا اللہ انہیں زیادہ قریب نے تیرے دل اندر خیال بات اندر آؤندہ رب رحمان نو پہلے ہی ایدہ علم اللہ اندے نے میں انہیں زیادہ قریب تے آج میں دسنا اے چاہنا او کڑیاں جڑیاں اللہ دے نزدیک بڑی محبوب ترین نے کہ جنہ کڑیاں دے اندر اللہ بڑی جلدی انسان دی دعا نو قبول فرما لیندے نے اور ویسے تے اللہ ہر 24 گھنٹے اندر کوئی گھنٹہ ایسا نہیں بلکہ کوئی منٹ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے کہ جتے رب رحمان نہ سندہ ہوئے اللہ ہر وقت سندے نے ہر سیکنڈ سندے نے اور ہر انسان دی ہر جاندار دی ہر مخلوق دی سندے نے تے وارو وارو نہیں بلکہ ایکو وار ہی سندے نے ایکو وار او اینو تے رابان دے نے اے تے مشکل کشاوے اے تے حاجت رواوے اور اینو ہی رابان دے نے اسے واسطے اللہ ذوالجلال فرمان دے نے انی فَإِنِّي قریب میں تواڈے بڑے نزدیک ہاں آؤ مینو پکار کے ویکھو نا مینو پکارو میں تواڈیاں مرادہ پوریاں کر دوانگا اللہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي جدو بندہ میرے والا آکے میں نو پکار دینا جدو بندہ آکے میں نو اپنا رب من کے میں نو مشکل کشا من کے میرے کولو منگ دینا فرمان دینے وَلْيُؤْمِنُوا بِي تے اس بات دا ایمان اس بندے دا ہے کہ اللہ نو میں پکار رہا تے رب میں نو دینگے اللہ دے قریب جاندہ ہے اللہ فرمان دینے او جیب دعوت الدائی زادان جدو بندہ میں نو پکار دائے میں رب اے دی سننا وہاں میں اے دی سننا وہاں تے اے دی سن کے دیا مرادہ بھی پوریاں کر دینا وہاں حضرات آؤ ذرا غور فرمان دے جانا اور کیڑے کیڑے ایسے مواقع نے جنہ دے اندر رب رحمان بہت ہی زیادہ سن دینے انسان دیا مرادہ نو پوریا کر دینے اور لوگوں آواز اپنیاں جولیاں دی زینت بنا کے لے جاؤ احادیث دا اے مآخذ کیتا ہویا خزانہ اپنیاں چولیاں دی زینت بنا لو ہر بندہ اے چاند ہے اللہ ساڑی سن لے اللہ دے ہاں ساڑی دعا قبول ہو جائے لیکن ایک گل پہلے سین دے اندر بٹھا لے آجے اللہ ذوالجلال والاکرام فرمان دینے میں سننا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے فرمان دینے اے میرے صحابہ بندہ جدو دعا کر دائے بعض دعاواں ایسیاں ہندیاں نے کہ ادھر دعا کیتی ہے تے فوراً قبول ہو جاندی ہے بعض دعاواں ایسیاں نے جڑا بندہ دعا کر دائے اور دعا بھی ذرا وقت گزر دے کر دائے وقت گزرن دے بعد دی دعا بھی قبول ہو جاندی ہے تے لکھے میرے آقا فرمان دینے ایک او بندہ ہے جڑا دعا کر دائے اپنے رب نو پکار دائے تے ساری زندگی اللہ کو دعاواں کر دے رہندا ہے کدی بھی اللہ دی رحمت تو نا امید نہیں ہوندا کدی بھی اللہ دی رحمت تو پیچھے نہیں ہٹ دا ہر وقت
وقت یہی تانگا رکھدا ہے، ہر وقت یہی امید رکھدا ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ منگی جاندہ ہے رب کولو، منگی جاندہ ہے، مانگ دیاں کدی نہیں جے شرماندہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، انج میدان معاشر لگیا ہوئے گا، اللہ کہیں گے فلانے ادھر میری گل تے سننا۔ ہاں اللہ جی، فرمایا آ ساریاں نیکیاں میرے کول تیریاں پیاں نے، انہاں نیکیاں نو لے کے اپنے نامہ اعمال اندر داخل کر لیں۔ اللہ اے نیکیاں قادیاں نے، اللہ جڑیاں میں نیکیاں کیتیاں نے او تے میرے کول ہی نے، رجسٹر میرے ہاتھ دے اندر ہے۔ اللہ اے نیکیاں قادیاں نے، اللہ کہیں گے بندیاں آ دنیا دے اندر دعاواں کردہ رہا ہے۔ فرمایا ہاں ہاں دعا کردہ رہا ہے، اور سونیا دعا کدی قبول بھی ہوئی سی؟ فرمایا ہاں ہاں میریاں بڑیاں مرادہ پوریاں ہوندیاں رہیاں نے، اور کئی دعا رہ بھی گئی سیا۔ ہاں ربا کوئی دعاواں ایسیاں سن چڑیاں مانگ دیا دنیا تو ہی آ گیا وہاں۔ رباں دے نے سونیا میں ربا میں مالکاں، میں کدی بھی کسی نہ بے انصافیاں نہیں کیتیاں۔ واہ اللہ میں تیری عظمت تو قربان جاواں اور لکھ وار قربان ہندہ جاواں۔ اللہ دے نے میں کدی کسی دا حق نہیں ہو رکھیا، دعاواں کردہ رہا ہے، دنیا دے او دا فائدہ نہیں ملے۔ میں رب دعاواں دے بدلے اے نیکیاں تیرے نامہ اعمال اندر شامل کر دینا۔ تے کدی نا امید نہ ہویا کرو رب کو لو، اللہ دنیا اندر بھی دین دے نے، کل قیامت نو بھی دین دے نے، اور رب او دو دین دے نے جدو بندے نو ضرورت ہوندی ہے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے اور دعا کرو، لیکن ایسے میرے پیغمبر نے کچھ موقع دسے نے، فرمایا انہاں دے دوران جدو بندہ دعا کر دے نا اللہ کدی بھی رد نہیں کر دے۔ اے پہلا موقع ذرا نوٹ فرما لو، میرے آقا فرماندے نے جدو بندہ وضو کر کے اذان سن دے نا، وضو کر کے آ کے تے مسجد اندر بہ کے جدو سنتا ادا کر کے بہ جاندے ہیں، اور اذان تو لے کے اقامت تک، اقامت تو لے کے اذان جنہ درمیان اندر ٹائم ہے، آقا فرماندے نے جدو کوئی دعا مانگ دے اللہ کدی رد نہیں جے کر دے۔ اچھا اب مسئلہ کڈا آسان ہے، اذان تو لے کے جماعت تک اینا وقت 15 منٹ 20 منٹ یا 10 منٹ اینے قیمتی نے، فرمایا اللہ اس وقت منگی دعا رد کر دے ہی نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، آمینہ دے لال علیہ السلام فرما رہے نے، ساڑھا حال ہے وے اسیاں نے جب تک ایک رکر گزر نہ جائے مسجد نہیں پہنچنا، کیوں جی ہوندہ کہ نہیں ہوندہ؟ سانو چاہیے دا اے وے اپنی زندگی اندر وقت گزار کے جلد جلد مسجد پہنچے۔ من یاد ہے حضرت شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونا ایک حدیث اندر نا موت دی سختی پہ بیان کر دے سن، وہ آنے ہن کاش کدی ایک مردہ کدی موت دا موضوع بیان ہویا، پھر پوری حدیث سنا واگا، میں تھوڑا ٹکرا سنا لگا بچوں۔ کاش کدی ایک مردہ اٹھ کے دنیا دے موت دی سختی دے متعلق ہی بتا دے لوگانو، لوگ اپنے بستران تے نیند حرام کر لیں، مسجد اندر اپنے ٹھکانے لگا لیں، مسلیاتے کھلو جان۔ لیکن آج اللہ نے صحت دیتی تندرستی دیتی ہے تے اسی کوئی سمجھ دے ہی نہیں ہے، اسی آنے ہم مرضی دے مالکہ جدو دل کرے گا مسجد جاوانگے، سانو کیڑا پوچھن والا؟ اور دنیا اندر تے کوئی پوچھے نہ پوچھے رب رحمان تے پوچھے گا نا۔
میرے آقا فرماندے نے اذان تو لے کے اقامت دے دوران جیڑا وقت ہے اس وقت نو ضائع نہ کریا کرو. جے کوئی آئی جائے پہلو انہیں بہ کے کوئی کاروبار دیاں پہ گلا کردا ہے, کوئی آندا سیاست چینج ہو گیا, اور نا اے وقت ضائع نہ کریا کرو. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس وقت دے اندر اللہ کدی بھی دعا رد نہیں جے کر دے, اللہ دعاواں قبول فرما لیندے نے. اور دوسرا وقت آقا فرماندے نے جدو بندہ رات نو سوندا ہے عشاء دی نماز پڑھ کے گھر چلا جاندا ہے, جا کے تے باوضو ہو جاندا ہے, باوضو ہو کے اپنے دائیں پلٹ انج اپنا ہاتھ اپنے چہرے دے سجے پاسے رکھ کے جدو آرام کرن لگدا ہے آندا اللہم بسمک اموت و احیا. جدو اے دعا پڑھ کے سو جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے اے بندہ اپنی نیند نو اللہ دے ہاں قربان کر دیندا ہے, اللہ اے تیرے سپرد ہے, اللہ ہن سون لگاواں مالکا تو ہی ہن جگانا ہے, اللہ میں تے آرام کرن لگاواں. یارو نیند نو موت دا ایک فرقہ کیا گیا ہے, موت دا ایک حصہ نیند نو کیا گیا ہے. فرمایا اللہم بسمک اموت و احیا. جدو بندہ اے دعا پڑھ کے سو جاندا ہے میرے آقا فرماندے نے رات نو کسے وقت اس بندے دی آنکھ کھل گئی ہے, اے بندہ اٹھ پہ ہے ویسے ہی آنکھ کھل گئی ہے, یا کسے نے بیت الخلا جانے دے دی آنکھ کھل گئی ہے. تے میرے آقا فرماندے نے اے جس وقت اٹھے ہیں اس وقت ہی اے بندہ اپنے رب کو لو جو مانگدا ہے اللہ اے دی دعا کدی رد نہیں جے کر دے. لیکن شرط اے وے نمازی ہوئے 5 وقت دا نمازی ہوئے, عشاء دی نماز پڑھ کے باوضو کے دعا پڑھ کے ستا ہوئے. یار اے عمل تے چھوٹے چھوٹے نے نیکیاں بڑیاں جے, چیزاں تے چھوٹیاں نے نیکیاں اے نادیاں بڑیاں نے. آئیے نوٹ فرمان دے جانا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک موقع ایسا ہے کہ جدو کوئی بندہ آب زمزم پیندا ہے دعا کرو اللہ زمزم سابنو پیندی توفیق عطا فرمائے, اللہ بیت اللہ دے وچ پانی پیندی توفیق عطا فرمائے. ہائے میرے آقا فرماندے نے زمزم دا پانی پین تو پہلے بندہ جیڑی بھی مراد رکھ دائے جیڑی بھی اللہ دے کے دعا رکھ دائے. ہاں ایک اور مسئلہ ہے, بعض آندے نے اے جی پانی زمزم دا کھلو کے پینا چاہیے. ہاں گل ٹھیک ہے, آپ علیہ السلام نے بھی کنویں تے کھڑے ہو کے کھوہ تے کول کھلو کے پانی پیتا ہے زمزم دا, بعد اندر صحابہ نے بھی کھلو کے پیتا ہے. لیکن آج ایک مسئلہ جڑا علماء نے یہ بات سمجھائی ہے نا, وہ آندے نے کھو دے کولو وہ پھر دے کھلو کے پی لو. ویسے اگر سائڈ تے ہو کیونکہ آج جڑے گئے نے انہاں نو پتہ ہے پہلے تے ہے سی کھو بندہ ٹر جاندا سی, لیکن ہون انہیں پکا کر دیتا ہے اتھے کھو تک پہنچ نہیں کوئی سکدا. بڑا ہی کوئی خاص بندہ ہوئے نا انہوں اتھے جان دے اجازت دین دے نے, ورنہ کھو تک کوئی نہیں پہنچ سکدا. دعا کرو اللہ بیت اللہ چی لے جائے, اور بیت اللہ اندر پانی پین دا تے اپنا سواد ہوندا ہے نا. آتے زمزم دا گلاس سامنے کعبے دا غلاف ہوئے او دا تے نظارہ ہی اپنا ہوئے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا زمزم پین لگیاں جدو اپنے رب کو لو مراد رکھ داوے کوئی بھی مراد ہوئے. بلکہ میں یاد آیا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور جدو بھی زمزم پین لگ دے سن اے دعا پڑھیا کر دے سن. زمزم پین تو پہلے اپنے رب دے سامنے اے مراد رکھیا کر دے سن. نوٹ کر کے لے جاؤ اللہم انی اسألوکا علما نافعا. زمزم پین دی دعا نہیں, ویسے انہوں نے اپنے واسطے دعا منگی ہے اللہم انی اسألوکا علما نافعا
ورزقن طیبا وعملا متقبلا وشفاء من کل داء. اللہ دے کول دعا کریا کرتے سن اللہ اللہم انی اسألکا اے اللہ میں تیرے کول سوال کرنا وا اللہ میں تیرے سامنے اپنی مراد رکھنا وا اللہ تیرے سامنے اپنے دل دی مراد رکھنا وا علما نافعا اللہ مینوں علم ایسا عطا کرے جیڑا نفع مند ہوئے فائدہ مند ہوئے ورزقن طیبا. ایک حدیث اندر آیا ورزقن واسعا دعا اے کریا کرو اللہ رزق دیں تے وسیع دیں اللہ رزق دیں تے پکیزہ رزق دیں اللہ حلال روزی کمان دی توفیق عطا فرمائے وعملا متقبلا اللہ عمل او کرن دی توفیق عطا فرما جڑے تیرے نزدیک بڑے عمل قبول ترین عمل نے اللہ جڑے مقبول ترین عمل نے او عمل کرن دی توفیق عطا فرما وشفاء من کل داء اللہ مینوں شفاواں عطا فرما دے اللہ ہر بیماری تو شفا عطا فرما دے اللہ ہر بیماری تو مینوں محفوظ فرما لے اوے ہاں ہاں اے دعا کریا کرو اللہ دے کولوں تے رو رو کے اے دعا کریا کرو اپنے رب دے سامنے اپنی مراداں رکھیا کرو اور رب نو این مخاطب ہویا کرو اللہ سانو کسے اور دردہ فقیر نہ بنائیں اللہ اپنے تو علاوہ کسے دے سامنے جھکن نہ دیں اللہ سانو اپنے ہی فقیر بنا لے اسی جدو بھی منگیے تیرے کولو منگیے اور پھر میں کیوں نہ کہنا جاواں اور تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں اور تیرا در چھڑ کے کتے جاواں میں کنو دل دا حال سناواں میں تے کدے اگے تڑ لے پاواں میں بوا اور کوئی مینوں وکھا دے تو سائیں وحدت ناد وجا دے تو دل قدسیاں دے طرفان دے تو اور تیرے در تے میں آیا روڑ کے اللہ تیرے در تے سی آئے روڑ کے تیری منتاں میں کراں مڑ کے اللہ تیرے در تے میں آیا روڑ کے تیری منتاں میں کراں مڑ کے سر سٹ کے ہتانو جوڑ کے اور سر سٹ کے ہتانو جوڑ کے ایک خیر دا چھٹکا پا دے تو اور تیرے در جیا در کوئی اور نہیں اللہ میرا بھی اے عقیدہ ہے اللہ سامنے بین والے اندر بھی اے عقیدہ ہے اور تیرے در جیا کوئی اور در اور نہیں میری منتاں تے تیرے اگے زور نہیں اللہ تیرے در جیا در کوئی اور نہیں میری منتاں نے تیرے اگے زور نہیں میرے پاپاں دی کھڈی پھلور نہیں میرے پاپاں دی کھڈی پھلور نہیں ایک نظر حیا دی پا دے تو
रब दे सामने इंज अपने मुराद रखिया करो, इंज रो रो के आखिया करो, मैनू इस गल तो इनकार नहीं, मैनू इस गल तो इनकार नहीं, पापी मेरे जिहा विच संसार नहीं, और मैनू इस गल दा इनकार नहीं, पापी मेरे जिहा विच संसार नहीं, ते तेरे जिहा ते कोई गफार नहीं, ते तेरे जिहा कोई गफार नहीं, जा बख्श दे फरमा दे तू, रब्बा आन डिगा तेरे दे, रब्बा आन डिगा दर तेरे दे, रख आसान फजल गनेरे दे, उन सख्ती न करी मेरे दे, मेरी रहमत दा पा दे तू। अल्लाह कोलो यही दुआ करे करो कि ए अर्शा वाले रब्बा असी ते तेरे बंदे हाँ, अल्लाह असी ते तेरे सामने गुनाहगार हाँ, अल्लाह असी खताकार हाँ, मालिका तू ये मुआफ करने वाला। मेरे आका फरमांदे ने ज़म-ज़म पीन लगे हाँ, अपने रब कोलो जेड़ी भी मुराद रखोगे अल्लाह उस मुराद नू जरूर पूरा करेंगे, अल्लाह उस मुराद नू सुन के ते तेरी मुराद पूरी कर देंगे। और ज़म-ज़म पीन तो पहले अपनी मुरादा अपने रब दे सामने रख लिया करो, वैसे तो हर वक्त ही अल्लाह सुन देने, लेकिन ज़म-ज़म पीन वाले अल्लाह बड़ी खास ना सुन लेंदे जे, इन्हां दियां मुरादा पूरियां कर देंदे ने। और आज एक और बात मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने समझाई है, मेरे आका फरमांदे ने जदों भी दुआ करते हो ना, दुआ वास्ते हाथ उठांदे हो ना, उथे अल्लाह दी तारीफ बयान करया करो, पहले रब दी तारीफ बयान करया करो, फिर मेरे ते दरूद पढ़िया करो। दरूद पढ़न तो बाद मेरे आका फरमांदे ने इन अल्फाज़ां नूं जरूर अपनी दुआ दे अंदर शामिल करया करो। फरमाया ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। फरमाया इन अल्फाज़ां नूं जरूर शामिल करया करो। मेरे आका फरमांदे ने ये दुआ नबी यूनुस अलैहिस्सलाम दी दुआ है कि जदों मच्छी इन्हां नूं अपने पेट दे अंदर लै गई, इन समुद्रां दे पानियां दी तहवां दे अंदर मछली लै गई, जदों यूनुस अलैहिस्सलाम नूं अंधेरियां दे अंदर ले जाया गया, बंद कमरे अंदर ले जाया गया, इत्थे जदों यूनुस अलैहिस्सलाम गए ने, जदों इंज उठे वेखिया हर पासे अंधेरा ही अंधेरा, और यार अंधेरा क्यों ना होए, और किते मच्छी दे पेट दे अंदर भी रोशनी हुंदी है, उथे भी अंधेरा है, मछली दी पेट दियां तहवां दा भी अंधेरा है, किते पानी दियां तहवां दा भी अंधेरा है। ते नबी यूनुस उथे पुकार दे पे ने, आंदे ने ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। मेरे आका फरमांदे ने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह मैं इस वक्त जिस जगह रह के तेनू सजदा कीता है, इत्थे अज तक किसी बंदे ने सजदा नहीं कीता। क्यों जी, वाकई समुंदर दियां तहवां होण, मछली दा पेट होवे, ना कदी किसे जाना ते ना सजदा करना। ते नबी यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी, ते ये दुआ अल्लाह ने कबूल फरमा ली है। और किवें दे कबूल फरमाई, अगले कुरान दे अल्फाज सुन लो। अल्लाह ने फस्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम्मि व कज़ालिका नुंजिल मुमिनीन। दुआ पढ़ के ला इलाहा इल्ला अंता सुबहान
سبحانکا انی کنت من الظالمین. اے دعا پڑھ کے میرے نبی یونس نے مینوں پکارے آئے. رب نے دعا سن دی. میں کیا فاستجبنا لہو ونجیناہ من الغم. سونیا میں تیری دعا قبول کر لئیے, میں تینوں نجات دے دیتی ہے. من الغم, غم تو نجات دے دیتی ہے. اللہ دا واسطہ دے کے آنا نشہرہ سانسی دیو باسیو اٹھا گرو تو آن والے ہو کتاب و سنت دیو پروانے ہو. جیڑا بندہ آندہ ہے میریاں مراداں پوریاں نہیں ہوندیاں, جیڑا بندہ آندہ ہے میریاں مشکلاتاں دور نہیں ہوندیاں, جیڑا بندہ آندہ ہے میرے دے فاقے آگے نے دعا کر کے دعا پڑھ کے رب نو پکاریا کر. اللہ نے دعا میں نو انی پسند ہے. میں فوراں بار کہہ دینا فاستجبنا لہو ونجیناہ. آندے نے میں تیری قبول بھی کر لی, میں تینو غمہ تو نجات بھی دلا دیتی ہے. میرے آقا فرماندے نے اے دعا پڑھ کے اے دعا دندر شامل کر کے اپنے رب نو منایا کرو تے اللہ تواڈی دعا بڑی جلدی سن لیں گے. حضرات آئیے غور فرماندے جانا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ دعا کرو اپنے رب دے کولوں تے زیادہ تو زیادہ اے دعا کریا کرو. میرے آقا فرماندے نے جدو بارش ہو جاندی ہے, بارش ہوندی ہے, بارش دے وقت بھی اپنے رب کولوں جیڑی دعا کرو گے اللہ اس دعا نو قبول کر لیں گے. اساں دے اج بارش صرف ایک رکھ لیا کہ بارش آئی نہا لیا انجوائے کر لیا بس اتھوں تک. اور موقع بڑا خوبصورت ہے. یہ خالی بارش نہیں ہوندی, یہ رب دی رحمت وس رہی ہوندی. تو میرے آقا فرماندے نے بارش آمدی ہوئے تے کیا کرو اللہم سیبا نافعا, اللہ انہوں نفع والی بنا دے. تے نال جیڑی دعا کرو گے, کی مطلب جیڑی کوئی بھی دعا اچھی مراد جیڑی بھی ہوئے اللہ نو کدی رد نہیں کرنگے. آج جڑے موقع میں دس دا پہ اللہ دی قسم اٹھا کے نا میں اپنے کولوں نہیں پہ دس دا, اے آمینہ دے لال علیہ السلام دی زبانوں نکلے نہیں دسن دیا ہے. ایک اور بڑا خاص موقع اسی آنے کہ ساری عبادت ہاں جمعہ دن نہیں کرنی ہے. ہاں جمعہ دن بھی ایک گھڑی ہوندی ہے. میرے آقا نے فرمایا کہ اس گھڑی اندر جڑا بندہ دعا کر لیندہ جو منگدہ اللہ رد نہیں کر. وہ گھڑی ہون بعض بندیاں جمعہ دو پہلے دا دسیا, بعض مفسرین نے بعد دا دسیا, بعد نے اثر تو مغرب تک دسیا. بہرحال یہ تو پورا دن سارا دن. آج ایک میں دسل لگا جے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث سے راوی نے جدو انہاں مدینے دے دوالے چاروں طرف خندق ہو دیاں سن نا, خندقاں او تو ایک جگہ تے ایک مقام تے آمینہ دے لال السلام بے کے رب کو دعا کر دے سن. تے حضرت جابر فرماندے نے آقا نے ایک کوئی دعا 3 دن کی دیئے. کنے دن یار گل سنو, ایک چھوٹی جی گل ہے. اساں بچے لو ویکھ لو, وہ بچے نے باپ کو لو پیسے لینے ہو نا, انہاں منو پیسے دے, باپ پیا چڑکے جو مرضی آندا میں لینے ہی لینے. کیوں جی اوے اینڈ رب اگے کھیڑے پا, اللہ تو ہی دینا ہے, تیرے کو نہیں لینا ہے, تیرے کو دعا کرو اللہ ساڈی حکومت نو IMF تو چھڑا کے تے رب ال کر دے. آمین تے کہو. وہ کوئی ظالم چلے گئے تے کوئی آگے نے خدا دی کسی دعا کرو اللہ پاکستان دی حفاظت فرمائے. کوئی آندہ 3 ٹکڑے ہو جائیں گے, کوئی آندہ دیوالیہ ہو جائے گا. اور رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا سارا جگ رل کے پاکستان لٹن بہیے. اور جیڑا لا الہ الا اللہ دے نام تو بنے ہیں کدی ڈوب سکدا. ایمان بنان دی ضرورت ہے, اپنا ایمان بنان دی ضرورت ہے. اسی کہنے ہیں وقت دے حکمران نو ایک باری چھٹ آئیے میں اپنو جواب دے کے رب دی طرف تانگا لگا. اللہ دی قسم رب کدی بھی خالی نہیں جم ہوتا. اور شبازی صاحب نہیں ٹائم لگدا ہوں میں وہ گھڑی دسن لگا اینو یاد کر لیا جے کیڑی گھڑی ہے. حضرت جابر فرماندے نے 3 دن دعا کر دے رہے نے, سوار, منگل,
جدو دن آیا نا بدھ دا تے اللہ نے نبی دی دعا قبول فرما لئی ہے تے فرماندے نے جس وقت اندر آمینہ دے لال دی دعا قبول ہوئی ہے بعد اندر میں اپنی زندگی اندر جو رب کو لو منگنا ہوندہ ہے میں بدھ دا دن دا انتظار کردہ تے ظہر تو لے کے عصر دے درمیان وقت دے اندر میں اپنے رب کو لو منگ دا رہندہ تے رب میں نو عطا کردہ جاندہ پتہ لگیا بدھ دا دن ظہر تو لے کے عصر تک اپنیاں دل دیاں تختیاں دے نوٹ کر لو فرمایا اس وقت رب ہر بندے دی سن دے ویسے تے میں پہلے بھی بتایا اللہ ہر ٹائم سن دے نے 24 گھنٹے ہر منٹ ہر سیکنڈ سن دے نے لیکن اے وقت ایسا وے میرے آقا علیہ السلام نے دعاواں کی دیاں حضرت جابر فرماندے نے بدھ والے دن ظہر تو لے کے سر دے درمیان اللہ نے ساریاں دعاواں سن لیاں نے میں ہمیشہ دعا اس دن اندر کرنا سا اس وقت اندر کرنا سا اللہ اس ساریاں دعاواں قبول کر لیندے سن حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جی میں ایتھے بندہ رہ کے دعاواں کر دے نا آقا فرماندے نے حج تے جو دو بندہ جاندہ ہے حج دا کوئی ایسا حصہ نہیں جتے رب نہ سندا ہوئے حج دا کوئی ایسا وقت نہیں جتے رب نہ سندا ہوئے اللہ ہر جگہ سندا ہے تے حج دے مواقع دے تے بڑا ہی سندا ہے دعا کرو اللہ ایسے سالی بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے اللہ پیسے نہ کوئی نہیں جانا اللہ دولتہ نہ کوئی نہیں جا سکتا اللہ جنہیں جانا ہے تیری رحمت دے نال ہی جانا ہے اللہ تیرے کولو مشکل کوئی نہیں جنہیں بچے بڑے جوان ماما بہنا آئیاں نے اللہ انہاں سارے تے فضل فرما دے رحمت کر کے تے بیت اللہ جا حج دی توفیق عطا فرما دے اللہ انہاں دے نصیب اندر بیت اللہ دا حج نصیب فرما دے حضرات میرے آقا فرمان دے نے جدو انج بندہ میدان عرفات دے اندر جاندہ ہے میدان عرفات انج پہنچ دے اللہ سارے گناہ معاف کر دیندہ ہے جدو اللہ معاف کر دیندے نے بندہ دعا کری جاندہ ہے اللہ قبول کری جاندے نے میرے آقا نے فرمایا جدو بندہ پہلی نظر بیت اللہ نو ویندہ ہے پہلی نظر بیت اللہ نو ویگے جیڑی دعا کر دے اللہ انو شرف مقبول کر کے بندے نو او دا اجر عطا فرما دیندے نے یعنی کہ بیت اللہ نو پہلی نظر جیڑا ویکھے گا اینڈ سامنے لائیو اللہ سانو بیت اللہ دی حاضر نصیب فرما دے اللہ جڑے ہو آئے نے اللہ سیتے ترسنے جانو جڑے ہو آئے نے اللہ او تڑپ دے پینے اللہ سانو بیت اللہ دی حاضر نصیب فرما دے اللہ پتہ نہیں بچے بڑے جوان کی دی دعا قبول ہو جائے اللہ قبول فرما لیں اللہ سانو سارے انو بیت اللہ دی حاضری نصیب فرما تے بابا جی سمسام اینڈ بیت اللہ تے اندر جان دے واپس آئے نا کافی دن گزر گئے نے تے اینا کو یہ بیت اللہ نہیں گیا تے اینا بڑی محبت نال اے نقشہ کھچیا ہے آندے نے اللہ مدت گزری سکھ دے انو اللہ مدت گزری سکھ دے انو جو کہ سانگ بنان نو جی کردان اور تیرے گھر دے دوالے نس نس کے اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریاں پان نو جی کردان اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں اللہ تیرا گھر ویکھاں تیرا در ویکھاں تیرے گھر وچ رکھ رکھ سر ویکھاں اور جتے ایک نماز دی لاکھ بن دی اللہ جتے ایک نماز دی لاکھ بن دی اوتے عمرہ لنگان نو جی کردان
تے اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے، اللہ صفا مروہ تیرے شاعر نے، انہاں دعاں وچ منگیا شاعر نے، تے اما ہاجرہ وانگو، اما ہاجرہ وانگو، اما ہاجرہ وانگو، اما ہاجرہ وانگو بے صبری نال پھیریاں پان نو جی کردہ، میرا جی کردہ میرا دل کردہ، ساوا گنبد اکھیاں دے وچ پھردہ، اور جتے ساری دنیا، اور جنے ساری دنیا ٹھار دیتی، میرا بھی ٹھنڈ پان نو جی کر دے، اللہ سچیا ایک کوئی فریاد میری، اللہ ایک سچیا ایک کوئی فریاد ساڑی، اللہ سچیا ایک کوئی فریاد میرے، کر دے پوری آس مراد میری، تیرے پاک نبی تو میں صدقے جان، بس صدقے جانو جی کردہ، اللہ تیرے گھر دے دوالے نس نس کے میرا پھیریا پان نو جی کردہ۔ پہلے دعا اے کرو اللہ بیت اللہ دی حاضر نصیب فرما دے، جنہوں موقع ملے بیت اللہ اندر جان دا جا کے قسم خدا دی ایک ایک موقع، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ اتھے رب نو پکار دے جایا جے، اللہ تواڈیاں مرادہ پوریا کر دے جائے۔ میرا ایک دوست گیا سی عمرے تے، وہاں کے اندر ہے ایتے پاکستان اندر میں نہ کدی مولویاں نہ بہ کے روٹی کھاواں گا، لیکن کدی کھادی نہیں گئی ہے، مولوی وکرے بہ جاندے نے نا۔ اچھا تو میں ایک اور گل دس دیا، 100 دے وچوں نا 15% ہوندا جتھے مولوی نو ذرا واہ واہ ملدا ہے، باقی پاویں وکرے بھی بہن تواڈے ورگے ہی کھانا ہوندا جی، کتے نہ کہا جے مولوی وکرے بہ کے وکری حلوا کھائی جاندے نے، نہیں نہیں، انہاں بھی وہی ملدا جو تہاں کھانا ہوندا ہے۔ بہرحال انہیں آکھا میری بڑی مراد سی میں مولویاں نہ بہ کھانا کھاواں، لیکن ایتھے تے نہیں بہ سکیا، آندے نے میں نا بیت اللہ دے سامنے کھلوتا ہاں، انج ہاتھ بن کے، تو میں کہا ربا ایتھے جڑے بادشاہ روٹی کھاندے نے، ایڈے ایڈے شہنشاہ کھان مینوں بھی کھوا ہاں، وہ کیویں کھاندے نے، وہ کی کھاندے نے؟ آندا اینی یہ میں گل کیتی ہے، ایک شرطہ آیا میری باں پھڑ کے تے منترو لے جا کے تال تال تال، وہ آندا میں آکھا میں تینوں کی کہہ بیٹا کی آنا پیا، وہ آندا مینوں تے گانا پیا کڈ دے تال تال تال، آندا مینوں کہی جائے تے میں نے آکھا کادی کالی کادی کالی کادی کالی، وہ آکھے تال کہ آ چل، آندا کادی کالی۔ اچھا آندا جا کے نا ایک کمرے دا دروازہ کھولیا، اوتے بادشاہ سارے تھلے بیٹھے، کوشش کریا کرو زمین تے بہ کے روٹی کھان دی، وہ دا ایک مزہ اپنا ہوندا ہے۔ آندا تھلے بہ کے نا سارے بیٹھے نے، تے میں ویکھیا اوتے بکرا پورا ہی روسٹ ہویا، پورا ہی۔ وہ آندا میں اوتے سجدے پے گا، میں کہا مالکا واہ، بس تینوں بلا تینوں پکارن دی دیر ہوندی ہے، تو تے بڑی جلدی سن لینا۔ اس واسطے رب آندا ہے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جدوں بھی مینوں پکارو گے فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، میں سنا گا بھی جلدی سن کے تے تواڈے مسئلے دا حل بھی کر دیاں گا۔ دعا کرو سارے مل کے آمین کہہ رہے، اللہ ساڈے ملک پاکستان نو قرضے تو نجات دے دے، اللہ ملک پاکستان دی حفاظت فرما دے، اللہ جیڑا ملک پاکستان دے خلاف ہے انہوں ہدایت دے دے، ہدایت دا نصیب نہیں تے اللہ نو عبرت دا نشان بنا دے۔ مالکا غریب بندے تیرے سامنے ہی پہلے جھک دے سن، آج بھی تیرے سامنے اسی رونے ہیں، تیرے سامنے جھکنے ہیں، مالکا ساڑھے حال تے رحم فرما، اللہ سب تے رحم فرما۔ اب پٹرول جڑا مہنگا ہو گیا
گیا. اللہ سانو سارے سائیکل چلان دی توفیق دے دے. ایک تو سائیکل چلانا ثواب ہے. اسی آنے پتہ نہیں یہ سائیکل چلانا کوئی حقارت والی گل ہے. نہیں کوشش کرو سائیکل چلاؤ, لتاں دی ورزش بھی ہوندی ہے, پٹرول دا بچاؤ بھی ہوندا ہے. باقی گھومن تے نہیں جے چھڑنا کسی غریب نو. دعا کرو اللہ ساڈے ساریاں دے نال اینا کو رحمت فرما دے, پورے پاکستان اندر اللہ رحمت فرما دے. اللہ کو دعا ہے یا اللہ بڑا خاص موقع سی تیرے کو دعا کیتی ہے, قبول فرما لئی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.